يا واسدي ربي جالتو يا ورها كيف جيتش دابتو مسجد السلام القبوف متى جنا دابني تمسو غافتا اتهافو فوديني خدمون دقاقي تولي درن حاجمو قبينيا فمنان هرمات نمو مسجد السلام هاي جارمو جبادا جباتو نفسسا أمانا ديني درچسسا دلو تفدان دي بلسا كرا بحدا غهي قدوا مارا يا واسدي ربي جالتو يا ورها كيف جي چرابتو مسجد السلام القبوف متى جنا دابني تمسو غافتا اتهافو فوديني خدمون دقاقي تولي درن حاجمو قبينيا فمنان هرمات نمو مسجد السلام هاي جارمو جبادا جباتو نفسسا أمانا ديني درچسسا دلو تفدان دي بلسا كرا بحدا غهي قدوا مارا إيا دبرسا مسجد السلام مقالة شاشة بروجيكتين كينيا بيلين لما تقاشن نقافة جرا ይሄ ቦታ ከለማ ይሄ ራሱ የሙስሊሙን ህብረተሰብ የሚያስፈልጉት ወጪዎቹ ሊሸፍን ይችላል። obboleewwan kabajamtoota fi jaalatamtoota sanbata guddaa alhada dhufu kana shacbaana digdama ji'a jahaffaa guyyaa tokko amaanaa warroonni yaammamtan akka nurraa hin hafne warroonni afaan kiyya dhageettan akka nurraa hin hafne masjida salaam ijaaruudhaaf akka dhuftanii rabbiin masjida salaam ijaartanii jennaani akhiratti mana keessan isinii ijaaruu isiniin jechuun barbaada. yoo masjida kana laalte waan hin danda'amne namatti fakkaata garuu laa shay'a mustahiil ma'a Allah rabbii wajjin wanni hin danda'amne tasuma dogongoraanis hin jiru. manni kun ni ijaarama haftee akka hin gaabbine kottaa iyyaa waliin gaha akka nurraan hafne amaanaa isiniin jenna. iyya dabarsa masjidu salaam magaala shaashee ji'a jahaffaa guyyaa tokko muhaadaraan guddaan istaadiyeemii magaala shaashamannee keessatti qabamee jira. dhagahaa wal dhageessisaa warroonni afaan keenya dhageettan kun hundi akka nurraan hafne amaanaa isiniin jenna. bismillaahi irrahmaani irrahiim. kunnotiin dhuftee balbala nu geette magaalaan shaashamannee sagantaa guddaa akka biyyaatti qophaa'ee itti dhihaate isin bira gahee jechaa jira guyyaan. kanaaf masjidu salaam masjidni maqaa shaashamanneetii fi maqaa godina arsii lixaa ol kaasee dhaabee bareechisu kan ammas waan isaanii wal fakkaatu waan gootummaa isaaniitiin wal fakkaatu lafa qabsiisuuf qophaa'e kunoo dhufee guyyaa takka lama jechaa jira. isin hoo maalitti jirtan? dhufuudhaaf karaan eegalle moo bakkuma raftan jirtan? kanaafuu dhufee jira guyyaan balbalarra gahe gaafa ji'a jahaffaa gaafa tokko shacbaana gaafa digdama kottaa iyyaa waliin gaha. ቢስሚላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄ የምታዩት የአቦስቶ መስጂድ መስጂዱ ሰላም ነው የሚባለው። እዚህ አካባቢ ላይ የነበሩ ቤቶች ወደ 46 አካባቢ ቤቶች ነበሩ። ከዚህ ቤቶች ውስጥ ወደ 36 ቤት የቀበሌ ቤት ነው። ያው የከተማው አስተዳደር ረዳንና ከንቲባው 36 ቤት መተኪያ ሰጥቷቸዋል። እንደገና ደግሞ ወደ 11 ቤት የሚሆኑት ደግሞ ብር ተከፍሏቸው ነው የተነሱት። እዚህ ጋር ከፊት ለፊታችን ላይ የምናየው ፎቅ ወደ 30 ሚሊዮን የተገዛ ፎቅ ነው። የሙስሊሙ ህብረተሰብ የተረባረበበትና ሙስሊሙ ህብረተሰብ ለመክፈል የተዘጋጀ ፎቅ ነው። ከአጠገቡ ያለችው ደግሞ 200 ካሬ ብቻ ናት የምትቀረን። አሁን ሳይቱን ለማጽዳት 200 ካሬ ነው የሚቀረን። ያቺ 200 ካሬዋ ደግሞ ያልተገዛች ቦታ ናት። ኢንሻአላህ በዚህ ፕሮግራም ላይ ጥሩ ገንዘብ ትሰጡናላችሁ ብለን እናስባለን። ከናንተ ስለምንጠብቅ ኢንሻአላህ ይህንን ፕሮግራም የሚሰሙ ሰዎች አንድ ሰው ሊገዛልን ይችላል ኢንሻአላህ አላህ ካለ። አጠቃላይ የዚህ መስጊዱ 7500 ካሬ ነው። መስጊዱ ያለፈበት 2200 ካሬ ነው። 2200 ካሬ። ይህንን የምታዩት ከላዩ ላይ ኮንክሪት ተሞልቶ
ከላይ ላይ የቆመው መስጂድ ከመሰረቱ ሁለት አንደኛ ቤዝ ላይ ነው ያለነው። እስከ ሶስተኛ ፎቅ ነው የሚቀጥለው። ይሄንንም የሻሸመኔ ህብረተሰብ ሙስሊሙ ተረባርበው የሞላው ነው። ቢያንስ ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ ጨርሷል። ይሄ ከላይ ያለው እስላቡ ብቻ ማለት ነው፣ ታቹን ሳይጨምር እስላቡ ብቻ። እዚህ አካባቢ ላይ የምታዩት ዙሪያው የንግድ አካባቢ ነው ቦታው። የንግድ ቦታ ስለሆነ ሱቆች መሰራት አለባቸው። G+3 ነው የሚፈለገው ሱቆቹን ለመስራት እና ይሄ አካባቢ በጣም ከፍተኛ ልማትና የናንተን የሙስሊሙን ህብረተሰብ ርብርብ የሚፈልግ ቦታ ነው። ሙስሊሙ ህብረተሰብ ይሄንን ፕሮግራም የሚሰማ ሁሉ ይሄንን ቦታ ለማልማትና ለወደፊት ለቀጣዩ ትውልድ የምናስተላልፈው ቦታ ነው። ይሄ ቦታ ከልመናም ከዚህ በኋላ ከልመናም የሚያቆመን ይመስለናል። አላህ የሚያመጣው ነገር አይታወቅም። ወይም ከዚህ የበለጠ ፕሮጀክት ይመጣና ልንለምን እንችላለን። ግን በአሁኑ ሰዓት ይሄ አካባቢ ከለማ የንግድ አካባቢ ስለሆነ አቦስቶ እንደሚታወቀው ይሄ ቦታ ከለማ ይሄ ራሱ የሙስሊሙን ህብረተሰብ የሚያስፈልጉትን ወጪዎቹ ሊሸፍን ይችላል። የሚያስፈልጉትን የተራበውን የተቸገረውን እርዳታ ማድረግ የሚችል ቦታ ነው በስነ ስርዓት ተገንብቶ ካለቀ እና ፕሮግራማችን የካቲት 1 እሁድ ስለሆነ የፊታችን እሁድ ስለሆነ ይሄ የማይቀርበት ፕሮግራም ነው። ለምንድን ነው የማይቀርበት ፕሮግራም? ለአኪራ የሚሰጠው ስንቅ ከላይ ለሰው መቅረት የለበትም። ገንዘብ አይደለም የሚታየው፣ አኪራው ነው የሚታየው። ለአኪራ የተሰጠ ገንዘብ፣ ለአኪራ የተሰጠ ሰደቃ፣ ለአኪራ የተሰጠ ወቅፍ ኪሳራ የለውም። ለምን አኪራ ላይ የምንጠቀመው አኪራ ላይ አላህ ጀነት ላይ ቤት የሚገነባልን ቦታ ስለሆነ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ይህንን ፕሮግራም የሰማ ሁሉ በሚችለው አቅም ከኛ ጎን እንዲቆም እኛ ደግሞ ጥሪ አድርገናል። በመላው ኢትዮጵያ ጥሪ አድርገናል። ይህንን የምትሰሙ ሰዎች ደግሞ ምናልባት ጥሪ ያልደረሳችሁ ሰዎች ይህንንም ጥሪ ከሰማችሁ በዚህ ጥሪ መሰረት እኛም አለንበት ብላችሁ እንድትሳተፉ እንላለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን አሰላቱ ወሰላሙ ዐላ አሽረፊል ሙርሰሊን ወዐላ አሊሂ ወአስሐቢሂ አጅመዒን ወባድ مستمعي الكرام أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا أجيبتوتا كنا قيادا إدون جركون حال التأرجمن ون الرجيرو إدو أدا مسجد السلام يوكا أبوستو جدمو الرجيرة مقالة شاشماني ولكا مقالة جدوغل مقالة magaalaa seena qabeetti magaalaa qabsoo diiniitiif qabsoo sabummaatiin illee beekamtuu taatee fi akkasuma immoo ummata tawhiidaa ilmaan Hajasan Gammadaa ilmaan sheekolee ulamaa'ota gurguddaa jiraniif kan du'anii kan ta'an magaalaan Shaashamannee sagantaa oo'aa bareedaa gammachiisaa fi tokkummaaf jaalalaan ummata Itoophiyaa guutuu simachuuf qophooftee teettu qabna. Sunis maali jennaan magaalaan Shaashamannee akkuma beekamu sochii dinagdeetiinis ta'e sochii diiniitiin fuulduratti akka deemtuu fi tokkummaan jaalalaan akka beekamtu beekamaan. Haaluma kanaan manni marii dhimmoota islaamummaa magaalaa Shaashamannee sochii yeroo dheeraa taasiseen iddoon tun kaaree meetira 7,511.8 kan ta'u pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa jazaahullahu khayran bihidayatihi dhufanii qaamaan dhufanii saayitiin kun akka nuuf kennamu kaabinee kallattii nuu kaanii kaabinee magaalaas rabbi jazaa isaanii haa deebi'u lafa kana qoratanii nuu kennanii mana gandaatii fi manniin dhuunfaa sirra jiru haala waliigaltee walta'iinsa mootummaaf nuyiitiin waliigallee baajeta isaaniif barbaachisu abbootii dhuunfaa waliigalteen bitaa abbootii manniin gandaa ammoo iddoo biraatti jijjiirree fi ardiin kun qulqullaa'ee yeroo ammaa kaaree meetira 2,200 irratti ka qubate masjidni rabbii bareenni jaalatamaan mana kiyya rabbi jedheen ardii tana irratti ijaaramee argama jechuudha. Bakki nu amma dhaabannu kun kaaree meetira 2,200 kun lafa irra qofa malee akka adada sadarkaa G+3dha. Sadarkaa olaanullee akkas ka itti aanullee akkas yoo rabbi jedhee akka Itoophiyaa osoo hin ta'in akka Afrikaatti masjida guddaa ta'ee magaalaa kanaa fi biyya teenya bareechisuu danda'utu asirra bu'uureffamaara jechuudha. Minaaraan isaa iddoon amma bira dhaabannu kun iddoo minaaraati. Minaaraa 4 qaba. Ol dheerinni isaa qofti meetira 100 ol dheerataa jechuudha. Kana piroojektota kanneen qulqulleessuuf masjida kana ijaaranii geessuuf akkasuma immoo saayitiin kun naannoo diinagdeeti. Diinagdeedhaan gamoo gurguddaa naannoo kana kaasnee
akkasuma immoo gamoo guddaa gara karaatiin mul'atu kana ummanni islaamaa qabeenya ofiitiin bitatee harka ofiitiin deeffatee madrasaa sadarkaa kolleejjiititti karoorfamee qophaa'ee iddoo biraatti kaaree mitira 4,400 irra ijaaramuuf karoorfame G+4dhaan ijaaramee ummata islaamaa tajaajiluuf kolleejjii islaamaa qopheeffachuuf sochii guddaa keessa jirra. Sochiilee kanaaf waliigalatti qarshii nu barbaachisu baajenni nu qabannee karoorfannee baaneerru qarshii dhagaartanii miti qarshii biliyoona 2 fi miliyoona 500 jechuudha. biliyoona 2 fi walakkaa jechuudha. biliyoona 2 walakkaa magaalaa Shaashamannee qofatti ni ulfaata jennee ummata islaamaa guutuu addunyaa jiruuf warra sagalee kana dhaga'u diidaa fi alaaf keessaanis magaalaa keenyaa fi magaalota Oromiyaa guutuu biyyoota Itoophiyaa naannolee garaagaraa irratti yoo rabbi jedhe waamicha guddaa taasifnee teleetoonii iftaanii qopheeffanneerra. Kanaaf guyyaa sanbataa yookaan gurraandhala 2018 izni rabbiitiin baajeta kan kenna maraa keessanii qabeenya keenyaaf keessan kana waliin guddisuuf magaalaan Shaashamannee waamicha isin dhiyeeffateera. Kanaaf jecha obboleeyyan kiyyaa obboleettii tiyya warri sagalee kana dhageettan warri afaan kana beektan hundi keessan waamicha obboleeyyummaa waamicha jaalalaa maqaa rabbiitiin eegasanii ammoo maqaa ummata islaamaa magaalaa Shaashamanneetiin nurraan hafinaa amaanaa isiniin jenna walagareen kenna yoo rabbi jedhe gurraandhala 1 dirree iidaa istaadiyeemitti akka walgeennu isiniin jedha waamicha obboleeyyummaati waamicha diiniiti waamsa diinii namni namarraa hafuun jiru nurraan hafinaa wassalaamu alaikum warahmatullahi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيا كينيا في بيا الدنيا رجرتو نمني على هندنويو مسجد كينا مسجد السلام أبوستون ويوني لما كان حفنيف دعوة قدا دعوة الفاتا أكا بيا إثيوبيا تتكابامي إثيوبيان بيا أوفيه يوتاتو بيوني على أموه بيا alarra akka waan kana gargaarsa nu gootan isin gaafanna daawaan isaa daawaa ulfaata daawaa ammoo eenyu irraa hafa jenne kan ammoo dadhabeef yoo ijoolleef guddaa nama humna hin qabne ta'e malee ganda abboostoo irraa hundi isaa guyyaa yoo rabbiin jedhe istaadiyeemitti guyyaa alhada rabbiin ol aane yoo jedhe sanbata dhufuu kana keessatti guyyaa 2 kan hafu جزاكم الله خيرا أكا إيتاني والإيسيفتاني والبافتاني تكا قدان منا كان نو إجارتان مصين كن مصيدا سينا غندا أبوستو يچون كان تكا مصين كيست إجارة ما يدي إنو هياني ربين أولاني غندا كانت منا مصيدا في إجاري كان كيسا مصيدا والفاتا كان أمسا هنجي فمار إسا صداتم ربين أمه نو إجارو التجرا سينا إسا أفافو داف جرو كيسانيف دالا كيسانيف أكا دبارستان أمس رفتي سينا كان كنمن هند سينا كي أكا أف دبرستو مزيدا كنرت أكا أف لالتو مسيني نبي عليه الصلاة والسلام كاليس قاها مزيدا قبا إجارو قبا إران أجرى مدينة اللفي حتى مزيني كوني صدركا الدنياتي صدركا قد ربين اللي كنفي أمس نولي مسيدا سلام شاشماني كيستي صدركاني سايو ربين والآن أجري أكا بياتي في أكا نوته بربانا جزاكم الله خيرا بروجيكتين كينيا بيلين لما تقاشن نقافتي جرا شعبان قويا دقدما جيا جهفا قويا توك warroonni afaan keenya dhageettan hin hafamu hin hafina masjidu salaam abboosto